जय सीताराम एसआर आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो सहित ये वीडियोटी होची एही प्रकार अछि। ये गौतम मुनि प्रेत को पचारुचंती जे मानव माने बा आमे माने अन्न को ग्रहण करिथाउ किंतु तुमे केउ प्रकार खाद्य ग्रहण करिथाओ। प्रेत को पचारुचंती गौतम मुनि प्रेत तार उत्तर ए प्रकार रखिछि। कौन तार उत्तर अछि ना अप्रक्षालित पादस्थु जो भुंक्ते दक्षिण मुखा अप्रक्षालित पाद्यस्तु जो भुंक्ते दक्षिण मुखा जो बेष्टित शिरा भुंक्ते प्रेता भुंजति नित्यसा जो प्रक्षालित शिरा भुंक्ते प्रेत भुंजति नित्यसा। अर्थात प्रेत कौची हे द्विज श्रेष्ठ जो जगार रोषेई पाई बा रंधन पाई कलह सृष्टि होता है, जो जगार भोजन पाई कलह सृष्टि होता है, खाइबा पाई समस्ते सेठी गंडगोल सृष्टि करती से जगार जदिओ से माने स्थूल वस्तु को ग्रहण करि थांती किंतु सूक्ष्म रूप को तार मुँह ग्रहण करिଥାଏ जोटा कि अन्नटा आम खाइले शरीर हृष्टपृष्ट हम किंतु तार गुण गुड़ी को मुँह ग्रहण करिଥାଏ से तार स्थूल तत्व को ग्रहण करिଥାଏ। तेणु जो जगार आउ जगार ना दक्षिण मुखा होगी खाइबे नाही एवं जो द्विज हाथ गोड़ माने न धोईकी साधारण शुद्धता आचरण न करिकी खाद्य ग्रहण करिଥାଏ से जगार मुँह ग्रहण करिଥାଏ। जोंठी माने रजस्वला नारी खाद्य परिवेष्टित करिଥାଏ मुँह ताकू ग्रहण करिଥାଏ। एवं जो जगार बहुत लोक ठिया होइचंती बा खाद्य पाई ठिया होइचंती लाइन रे बसचंती जेमती आमर मंदिर रे भंडारा चालुची बा संडे रे प्रोग्राम होउची संडे रे खाइबा पाई खाउचंती तापरे पैकिंग नहीं जाउचंती पैकिंग नेला बेलू जड़े पैकिंग दबा को इच्छा करूनी जड़े मागुची आमको पैकिंग दियो पैकिंग नहले मनरे अभिमान कर आमको पैकिंग मिललानी सीटी गंडगोल करुचंती है कि जे आमे एते पैसा दौचु आमे एते सेवा करुचु ये जो मान अभिमान करिकी समस्ते जो पलाउचंती किए खाऊची किए नहीं जाऊँगी या द्वारा से अन्न को सी नहीं था सत किंतु से अन्न रे कौन करना पेत वास करिଥାଏ पेत से अन्न को ग्रहण करिଥାଏ। तेणु खाइबा समय सदा सर्वदा मौन रहिबे जहाँ मिली भगवान को प्रसाद मिली भगवान ग्रहण करती भाविकी ग्रहण करें से राग हो लुणिया हो आसक्ति रखिबे राग रखिबे नाही जहाँ है भगवान प्रसाद ग्रहण करें आज भल है काली मंद है ये विचार करवा ठीक ना जे ये विचार करिकी खाद्य खाऊँगी किंतु वास्तव में खाद्य खाऊे किंतु तार रस को प्रेत ग्रहण करिଥାଏ एवं अपरिष्कार जगार आम पिकनिक करिया को जाऊे किंतु से जगार मलमूत्र त्याग करा से जगार बसिकी खाइले एवं टेबुल रे आजिकल आम खाऊे टेबुल परिष्कार हैनी से जड़े खाइकी गला तापर से अंठा उपर आउ जड़े आसिकी खाइला जमी आमर मंदिर भी टेबुल उपरे खाऊँगी किंतु टेबुल पोछा हैनी अंठा पड़ी रही डालीर चिन्ह पड़ी तरकारी चिन्ह पड़ी जुठन पड़ी से जगह आउ जड़े जाकि बसिकी खाई दूची किंतु वास्तविक से परिष्कार करिकी खाइबा कथा जदि परिष्कार न हो जड़े परिष्कार करिकी दब पूरा सफा सुतरा रहा दरकार से जगह खाइबे जदि से जगह बसिकी खाऊँगी जुठा पड़ी जगार अंठा पड़ी जगार खाऊँगी ताले से जगार मध्य पेत ग्रहण कर नहीं थाए। तेणु ये सब साधारण ज्ञान को समस्त पाखे आसी न थाए तेणु आपको विचार करिकी ए प्रकार करिवे जे माने खाइबा समय एतिकी ध्यान दवा दरकार जहाँद्वारा कि जड़े विचार करिवे माने कौन विचार करिवे जे खाइबा समय सदा सर्वदा पवित्रता आचरण करिवे बारंबार ठाकुर पाखे भोग लगी सारा बासन पड़ी रोची से जगार प्रेत वास करे से माने खाद्य द्रव्य को ग्रहण करता है बासन पड़ी रहा उचित नुहे खाई सारा परे बासन माजिदेवे रंधन पर जी जो बासन रोषे होती ताकू माजिकी रखिदेवी ता द्वारा ठीक अच्छी नले से सब द्रव्य को प्रेत ग्रहण कर नहीं था जहाँद्वारा कि आम सब रक्त संबंधी रोग गुड़ाक माने भोग करि थाउ जोटा कि प्रेत कहूँ रक्त संबंधी रोग
ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗାଦିରେ ବେଗରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୋଜନ ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ମୌନ ରହିବେ, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୌନ ହୋଇକି ରହିବେ। ଯଦି ମୌନ ନ ହୋଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ସେ ଅନ୍ନକୁ ଭୋଜନ କରିଥାଏ। ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ନିଜେ এই କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିରେ ଦେଉନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଖାଇବା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବା କାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାକିଂ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ପଇସା ଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ମାଗଣା ଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଗଲେ, ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଆସିନି ଜଣେ ରହିଗଲା, ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ପ୍ରୀତିରେ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରୀତିରେ ନାହିଁ, ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବିତୃଷ୍ଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ନେବୁ। ବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ମାଗଣାରେ ତ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ସିଏ ପ୍ୟାକିଂ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଆସୁଛି ମୃଦଙ୍ଗ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି, କିଏ ବାସନ ମାଜି ଦେଉଛି, କିଏ ପରିବା ଉଣା କରିଦେଉଛି, ଆସି ଭାଇ ସେବା କଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେବା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଯଦି ପ୍ରସାଦ ବଳିଛି ନେଇକି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯିବ, ଆଶ୍ରମକୁ 10 ଜଣ ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନଥିବ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଶ୍ରମ ତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ ମାନେ ନେବେନି, ଜବରଦସ୍ତି ବା ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରେତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିଏ ଆସୁଛ ପ୍ୟାକିଂ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ନିଜେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ସେ ଯେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲଟା ଅଛି କେବଳ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବ, ପ୍ୟାକିଂ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ୟାକିଂ ନେବ, ଯିଏ ଅଥରିଟି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମାଗିଦେବ, ଆଜିର ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନିଅନ୍ତୁ ବା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେବ, ଖୁସିରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ମାଗଣା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ପ୍ୟାକିଂ ନାହିଁ ସିଏ ନେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ନେବି ପ୍ୟାକିଂ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ମାଗିନେଲା, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି, ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ଘର ଦେଉଛି, ମୁଁ ନେବି। ଯିଏ ଅଥରିଟି ଅଛି ସେ ପ୍ରୀତିରେ ଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରୀତିରେ ନ ଦେଇକି ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛଳନା କରି ବା ବାହାନା କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ବା ପ୍ରେତ କହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନେଇକି ଗଲ, ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଅନ୍ନକୁ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରସଟାକୁ ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେଉଁଟାରେ ବିକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ନରେ ବିକାର ନାହିଁ, ସାତ୍ଵିକ ଅନ୍ନ ଏବଂ ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମିଳିଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।